مولودة في بنزرت. قريت في بنزرت في ليسي دو غارسون. وقتها ليسي دو غارسون مازال كحل البنات، دونك نتذكر وقتها كنا 3 بنات في ما بين 2000 وليد، دونك c'était assez sportif. Mais j'en garde de très bons souvenirs. ومن بعد قريت في تونس في l'école supérieure de commerce. خديت maîtrise en finance. مشيت للندرة. J'ai travaillé dans la banque sur les produits dérivés européens. ومن بعد je me suis mariée. J'ai eu ma première fille, donc بطلت الخدمة en me disant نرجع من بعد وما رجعتش خاطر entre temps j'ai eu 5 enfants. Et من بعد في les droits de l'homme on s'est concentré sur le droit à l'éducation, à l'art et à la culture. وحسينا اللي في تونس il y a un vrai besoin معناتها de promotion, d'aide à la création de jeunes artistes tunisiens. بروجي اخر نخدموا عليه مع منصف ذويب مخرج تونسي اسمه Les Mille et un films. C'est pour l'introduction du cinéma dans les écoles. Donc هذايا باش نبداو فيه ان شاء الله ما صححنا اتفاقيه مع وزاره التربيه والسي ان سي في تونس باش نمشيو dans les écoles primaires في تونس ونعلموا الوليدات الصغار كيفاش يعملوا دي بريز دو فيو، كيفاش يعملوا دي بيتي دوكيومونتير دو 10 minutes اللي يحكيو فيه على دي سوجي اللي بروجي اخر اللي هو تري سامبوليك اللي هو لا كونستركسيون دان سونتر كولتوريل في جبل سمامه. دونك جبل سمامه تعرفوه الكل وين، في قصرين وين معناتها on a décapité عملناو un jeune berger dans les montagnes غادي في جبل سمامة و ça m'a beaucoup touchée. De là est né le projet du centre culturel de جبل سمامة. خاطر في جبل سمامة ما فما حتى شيء qui va créer une vraie dynamique économique, sociale, culturelle dans un endroit où malheureusement معناتها ما فما حتى شيء. Donc هذوما les projets de la fondation pour 2017. Bien sûr l'exposition تاع قصر سعيد هذيك c'est le plus gros projet de la fondation SNEC. وإن شاء الله من البروجي هذايا نتاع l'exposition نكملوا on restaure le palais. هذاك c'est un grand projet qui va durer quelques années خاطر c'est une aventure qui est beaucoup plus disons technique et compliquée que l'exposition. Il faut des experts du bâtiment, il faut des spécialistes في الكزليز اللي في الحيوط و les peintures اللي في السقف و يعني de l'ingénierie civile. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Et donc Inch'Allah, on est en train de travailler dessus. C'est l'après-exposition. باش نعملوا إن شاء الله un musée national اللي يعني الحاجات اللي نشوفوهم في l'exposition يوليو une collection permanente. محلول tout le temps. كيفاش نرى البلاد؟ أنا كيما قلت لك معناتها je refuse de voir le verre à moitié vide. Je pense que التوانسة ديما يلقاو حل، ما يقفوش ديما يتروف توجور اون سوليسيون بور افونسي. تونيزيان اقوى حاجه صارت في تاريخ الانسانيه لافريك تونيزيان عاد ما نتفاهمين فيها هي. L'Afrique tunisienne est extraordinaire, c'est un exemple partout dans le monde معناتها. كما جاوش من ساعه تونس راهي ماهيش هنا اليوم معناتها. Ce sont des battantes, ce sont des patriotes, ce sont des femmes courageuses, ce sont des femmes qui vont de l'avant, qui n'ont pas peur, qui se battent pour leurs droits, pour leurs acquis, qui vont de l'avant, qui sont chefs d'entreprise très brillantes, qui sont un exemple à suivre.
elles sont exceptionnelles. Et je trouve que la femme tunisienne est un ovni, c'est quelque chose de... J'ai énormément d'admiration pour la femme tunisienne. La femme tunisienne, dans tous les milieux sociaux, partout, c'est une battante. ما تسيبش. بركة علينا. بركة علينا.